شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم
الفتحة بأن الله يفضل الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يسبهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أمرنا في طاعته ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ضر منها وما بطن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتحة إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وارزقنا بهم حسن الخاتمة عند الموت في عافية وبنية القبول وتمام كل صل ومعمول وصلاة ثاني ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير حاصلة لكل مقصود لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمسايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا منة وامتحان بحق سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقنا لواسعا من كل جهة وبسط علينا رزقنا لواسعا من كل جهة وبسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمغض ظلك وكرامك يا رحمن.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم فزدنا وإياكم في جنتك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة بالعلم والمال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل قراءتنا وتوافق هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والبيان عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا الراتبة في هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والبيان عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا الراتبة في هذا المجلس سببا لوصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والبيان عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا وبلغنا وأولادنا وجمع مسجد جميع الرحمن إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب وصاحبه. اللهم بلغنا وبلغا لنا وأولادنا وجمع مسجد جميع الرحمن إلى زيارة بيت الله في المكان المكرم وزيارة قبر رسول الله في المدينة المنورة بحق هذا الراتب وصاحبه. اللهم بلغنا وبلغ لنا وأولادنا وجمع مسجد جميع الرحمن إلى زيارة بيت الله في المكة المكرمة وزيارة قبر رسول الله في المدينة المنورة بحق هذا الراتب وصاحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له خيرات وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزال والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ونهدر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله نسألك الإجابة استجب دعاء في حاجاتنا قبول. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Kepada tim Hadroh Masjid Ar-Rahman, kami tunggu kehadirannya di Masjid Ar-Rahman. Sekali lagi kepada tim Hadroh Masjid Ar-Rahman, kami tunggu kehadirannya di Masjid Ar-Rahman. Ayo gum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Syekh. Ahlan wa sahlan Syekh Hamid. Insyaallah bihudurikum. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا ربي اصعب الفضيلة. يا رب صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفر رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء
وقع الأزكياء عليك يا إله الأنبياء السلام عليك أفقال البقية يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة هذا المطلب يا نبي أنت المرتدى يوم زيام اطفال الآيات يا خير الأنام المرتجى يا وجهها اصبع لنا يا خير الأنام لنا لنا يا حبيبنا لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدا مثلي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدا مثلي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه. فيض البركات على ما ناله وأولاه. صلى الله عليه. بحمد موارده سائغة هنية. صلى الله عليه. مبتدئا من الشكر الجميل مطايا. صلى الله. وسلم على النور الموصوف بالتقدم الجباه. صلى الله عليه. الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. صلى الله عليه. الصحابة والأتباع ومن والاه. صلى الله عليه. واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. صلى الله عليه. من الغاية في قطعة الخطأ وخطاه. صلى الله عليه. أصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. صلى الله عليه. من النسب الشريف إقدات هل المسامع بهلا. صلى الله عليه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية. صلى الله عليه. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الله قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد اتصال السنية. صلى الله عليه. ابن حازم واسمه أمر بن ابن منام واسمه المغيرة الذي يتم الارتقاء لعليا. صلى الله عليه. ابن قصي وتم يسمي بقصي التقاسي في بلاد قناعة القاسية. صلى الله إلى عليه. أن عاد الله تعالى إلى الخرام المخترم فحماهما. صلى الله عليه. ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لعي ابن طالب فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما جنايا الكثير وارتضى. صلى الله عليه. ابن مالك ابن نذر ابن كنانة ابن هجيمة ابن مدركة ابن إلياس. وهو أول من أحد المدن إلى الرحاب الحرمية. وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر ابن نجار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بلاد السنة السنية. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عن حسار وعباه.
وأدناه بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله إلى عليه النبي إسماعيل نسبة ومنتمى صلى الله عليه فعاد به من عند تعلقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسدة المنتقى صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا صل وسلم لا على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأجيال من قد وادى والآل والأذهاب لمن قد وادى نساب تعصب العلا بخلاه قلدت حال نجومها الجوجاء نساب تعصب العلا بخلاه قلدت حال نجومها الجوجاء قلدت حال نجومها الجوجاء صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأجيال من قد وعدا من قد وادى حتى دقيق صعود وفخاري أوتى فيه يتيمات الأسماء حتى دقيق صعود وفخاري أوتى فيه اليتيمات العسماء أوتى فيه اليتيمات الأسماء صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأجيال من قد وادى والعالي والأذهاب لمن قد وادى وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية صلى الله عليه أوراد الجير العراقي وارده في مورد الحني ورواه أجدل لو كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صاما لاسمه تركوا السفاه فلم يصبهم آره من آدم وإلى أبيه وأمه صلى الله عليه سرات سرى نور النبوات في عسارير قرانهم البهية صلى الله وبدر عليه بدر بجبين
دين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أكثر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمل شهران على مشهور الأقوال مروي صلى الله عليه وراتبه عبد الله وكان قد استجزى بأخوال بني عدي من الطائفة النجرية ومكث في شهرا سكيما يعنون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على راجع 9 أشهر قمرية وآن للزمن أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوات من الخادرات القدسية وخدم المخاض فولد صلى الله عليه وسلم نورا له سلامات يا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وادح السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. سلام عليك وسلم عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا موسى الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين. يا نبي
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جود وبلغ قول مقصد مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا مرحبا كيبي نسعد ونشد الله مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يا حبيب الله وسلم مرحبا أحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد ودحي المنير أحمد هادي محمد صاحب ودحي المنير
Sebelum acara kita lanjutkan, mungkin ada konsumsi yang mau dihidangkan. Sambil menunggu konsumsi, kita bersolawat terlebih dahulu. Gan, mau salawat nggak, Gan? اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وبارك عليه سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. نيره يا حبيب لا نظلمان يا دربك قلق صاب جربر كالمين اليوم ojo sampai modal orang kena nyelo lawi becik derek tenda hati-hati lunggul aja sembarana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati الأبدان وشفيها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemes banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد حضرة المكرم والمحترم أخينا الكرام
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Rahman Bapak Ustadz Karnoha beserta jajarannya yang kami hormati, yang saya muliakan, Ketua PHBI Masjid Jami Ar-Rahman Akhirul Kiram Bapak Ustadz Hari Mustafa, yang saya hormati, yang saya muliakan, tim hadroh dari Ikatan Remaja Masjid Jami Ar-Rahman, dan yang saya hormati, yang saya muliakan, Akhirul Kiram guru kita Ustadz Ibnu Majah Halilintar dari Cikarang, dan yang saya hormati, yang saya muliakan, para jamaah, para yatim, para duafa yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para yatim semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi ini kita semua masih senantiasa diberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling penting diantara nikmat yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara rutinitas subuh nan indah yang diadakan dari kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Rahman. Pertama-tama selanjutnya mari kita sampaikan salawat dan salam kehadirat Allah, kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, kepada kita semua yang insyaallah masih senantiasa menjalankan daripada sunnah-sunnahnya untuk mendapatkan daripada syafaat dan uzmah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Dari yang pertama yaitu Qiyamul Lail bersama, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Haddad, dan dilanjutkan dengan pembacaan Rawi Al-Barjanji. Insyaallah nanti acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Karnoha, dan dilanjutkan dengan tausiah agama yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Ibnu Majah Halilintar. Setelah itu dilanjutkan dengan santunan yatim yang insyaallah akan dipimpin oleh Ketua PHBI Masjid Jami Ar-Rahman, dan ditutup dengan doa yang insyaallah akan dibacakan oleh sesepuh dari Masjid Jami Ar-Rahman, yaitu Akhirul Kiram Al-Hajj Kiai Haji Kartalin Hariko. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kita buka acara pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pagi hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Rahman kepada Akhirul Kiram
Bapak Ustadz Karnoha falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, gak ada suaranya ya. Ayo, yang semangat mumpung masih pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatid dan asatidah, wabil khusus guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Majah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Nding, dan juga yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama dan juga sekaligus penasehat yaitu Bapak Kiai Kardinal Hariko, serta yang saya hormati para pengurus lingkungan yaitu Bapak RW 09, Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 05, serta perwakilan dari ibu-ibu taklim Masjid Ar-Rahman, dan tak lupa yang saya cintai adik-adik hadroh remaja Ar-Rahman dan juga jamaah Masjid Ar-Rahman yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan umur panjang, keberkahan dan serta kesehatan. Amin Allahumma amin. Tama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi dan juga menjalankan rutinitas yang ada di Masjid Ar-Rahman, yaitu acara SNI Subuh Nan Indah serta santunan anak yatim dan bu apa. Pesan harapan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara atau rutinitas pada pagi hari ini yaitu program SNI bisa berlanjut dan bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Tidak lain kita sama-sama bertolabul ilmi, yaitu mencari ilmu, menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya atau langkahnya kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah catat langkah kita sebagai amal jariyah yang mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat nanti ya. Dan juga kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan juga dukungannya dari para donatur yang telah mengimpakkan sebagian hartanya, karena berkat para donatur dan juga jamaah semuanya, alhamdulillah serta rahmat dari Allah, acara pagi hari ini dapat terlaksana ya. Ini tidak lain semata-mata karena kehendak Allah dan juga dukungan dari para jamaah. Tanpa dukungan dari para jamaah
ya acara ini mungkin tidak akan terlaksana gitu. Oleh karena itu ayo sama-sama kita makmurkan Masjid Ar-Rahman dengan cara seperti ini, dengan cara mengisi dengan cara SNI dan juga program-program yang lainnya. Sama-sama kita isi masjid ini. Setelah kita bangun dengan megah seperti ini, tanpa diisi buat apa ya Pak? Oleh karena itu ayo sama-sama yang punya anak, ayo kita ajak sholat berjamaah ya. Yang belum berjamaah, yang masih sholat di rumah nih bapak-bapaknya, ayo sama-sama kita isi masjid kita ini biar nambah makmur lagi ya. Dan dengan kegiatan juga ayo kita sama-sama kita isi ya, biar kita sama-sama memakmurkan masjid. Insya Allah dengan makmurnya masjid, insya Allah keberkahan Allah akan turun di lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya, untuk jamaah Masjid Ar-Rahman yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya, jasmani dan rohaninya, sehingga bisa bersama-sama beribadah di Masjid Ar-Rahman kembali. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dari kami, namun sebelumnya saya mohon maaf atas nama pengurus apabila dalam penyambutan atau tempat kurang berkenan di hati jamaah dan adik-adik sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Ar-Rahman. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu tausiah agama ataupun mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram akhina Al-Haj Ustadz Ibnu Majah Halilintar dari Cikarang. Untuk waktu dan tempat faliyatafadhal alaih mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nawaitu taqarruban li ibadatillahi ta'ala ولزمنا في هذه المجلس تعليم بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الجميع الأولياء في كل مكان وفي كل زمن خصوصا في هذه القرية وفي هذه المكان. أول هذه الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا bareng-bareng Allahumma في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا. Ingatlah wahai manusia, hidup jangan banyak berdusta, sebab itu menumpuk dosa, di alam kubur bisa disiksa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban dona wighfir lana dzunubana. Kalau hidup mau selamat, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingatlah dunia ini sesaat, yang kekal abadi adalah akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana ighfir lana
Ighfir lana. Ya Allah, mentang-mentang pagi ngantuk gitu ya. Ighfir lana mangap doang. Nah Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi uidda lil mu'minina tajri fi tatiyal anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wal azizul ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafarul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa diyatil ahyar wa miftahil babil yasar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qarar. Amma ba'du, hadratul mukarram yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap para asatid, para dewan guru, para orang tua, para haji, para hajah, para calon haji, para calon hajah, amin amin. Mau bu berangkat haji bu? Corona bu, mau nggak berangkat haji? Mau. Ada Omikron. Sekarang corona bawa emaknya bu. Omikron itu berkat doa mustajab. Doanya siapa? Itu doanya nenek-nenek kalau lagi dibagiin sembako. Nenek-nenek kalau lagi dibagiin sembako nanya sama RT, ini sembako dari mana? Dari corona. Didoain sama nenek-nenek biar panjang umur itu corona. Panjang beneran sampai sekarang. Sampai kuat emaknya ditengokin ini. Omikron. Tapi rasa-rasa di Cikarang mah corona kagak ngaruh kayaknya. Yang saya lihat gitu, karena orang Cikarang mah jarang yang pakai masker, kebal-kebal. Berani-berani banget gitu sama corona. Jangankan corona, kata orang Cikarang, golok kagak pada mempan. Maka mudah-mudahan berkah kumpul kita di sini, Allah berikan kesehatan jasmani, rohani kita semua, dan juga Allah berikan kesehatan ekonomi. Ya Bu ya, Pak ya, karena jasmani sehat, rohani sehat, kalau ekonomi kagak sehat puyeng juga Pak. Oleng. Makanya kita minta sama Allah, doanya apa? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Maka kita khususkan yang terhormat kepada guru-guru kita yang ada di Masjid Ar-Rahman, yaitu selaku ketua DKM yang tadi telah menyampaikan sambutannya, Al-Mukarram Al-Ustadz Karnoha, dan juga selaku Dewan Penasehat Masjid Ar-Rahman, Kiai Kartalin Hako, dan juga yang menghubungi saya sampai ke sini, keluarga kami Al-Mukarram Al-Ustadz Fajrin, dan juga Ketua PHBI Ustadz Hari Mustafa, Ustadz Mamit, Ustadz Dedi Haji Endin, dan seluruh pengurus yang lainnya yang ada di RW 9 Blok J, RT 1 sampai RT 5. Agak saya sebutin satu-satunya RT-nya karena takut keburu johor. Sian, anak yatim nungguin baik. Mudah-mudahan pagi hari ini kita kumpul, Allah turunkan keberkahan, Allah berikan kita nikmat panjang umur. Kalau udah diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai kepada bulan Rajab, yang mana beberapa bulan yang akan datang kita akan ketemu lagi sama Ramadan, yang kita gembira, yang kita di situ senang. Mudah-mudahan senangnya nanti kalau datang Ramadan, senangnya dari awal sampai akhir. Jangan pakai tradisi jelek, awalnya doang senang
Ramadan tengah-tengah kendor, terakhirnya sholat tarawehnya di mall, di baju. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan saya muliakan sebab apa? Allah naikin hambanya Allah, subhanalladzi asra bi'abdi, aku jalankan daripada hambaku. Maka Nabi Muhammad berkata apa? Asy-syahrur rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sebelum Nabi Muhammad naik ke temu sama Allah menjalankan Isra wal Mi'raj, ini Nabi Muhammad Pak Bu dikasih dulu yang namanya ujian. Orang kalau pengen naik derajatnya, orang kalau pengen naik kelasnya, naik levelnya, nggak mau nerima ujian, jangan harap bisa naik derajat, naik level. Anak sekolah mau naik sekolah ujian dulu Pak Bu. Maka Nabi Muhammad pun ke-7 kenabian, zaman dulu nggak ada kalender, nggak ada almanak, jadi dihitungnya apa? 7 tahun ke-7 kenabian disebutnya. Tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad diintimidasi, diembargo, ditaruh Nabi Muhammad oleh kafir Quraisy bersama keluarganya, dipinggirin, ditaruh di pinggiran gunung. Itu orang Quraisy nyatet barang-barang perjanjian tokoh-tokoh Quraisy, digantungin pencatatannya di Ka'bah. Selama berapa tahun? 3 tahun Pak Bu, Nabi Muhammad kagak bisa makan. Nabi Muhammad makannya sampai dikatakan dalam Khulasah Nurul Yakin, dikatakan Nabi Muhammad makannya dedaunan. Karena apa? Nggak bisa beli gandum. Ada orang jual gandum kepada Nabi Muhammad, akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Para tokoh-tokohnya udah bilang begitu. Maka siapa-siapa orang yang jual gandum sama Nabi Muhammad, nih, apa itu kek? Buang ludah itu paling. Bukannya mati. Itu diancam bener-bener, makanya orang Quraisy takut. Akhirnya tapi tetap ada Allah gerakan satu orang yang ngapain? Yang tetap ada rasa kasihan walaupun dia orang kafir Quraisy. Dia tetap kalau malam-malam Nabi datang, dijual gandumnya sama Nabi secara umpet-umpetan. Apa Nabi nyerah di situ? Apa Nabi udahan gitu? Karena diintimidasi kagak bisa makan selama 3 tahun berturut-turut, terus Nabi ngomong, ah udahan gue jadi Nabi kalau begini. Apa begitu Pak? Enggak. Nabi tetap kuat, teguh menjalankan syariatnya Allah. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau kita lagi ibadah, cari keuangan enak, kita lagi dagang enak-enak, tiba-tiba diuji sama Allah, difitnah, tiba-tiba dijelekin orang. Ada orang dagang keliling Pak, kagak bawa barang, kagak bawa apa, yang dibawa Pak omongan, kita didagangin. Jangan sedih Bu Pak. Orang yang ngomongin kita, ngedagangin kita di mana-mana, fitnah, itu fitnah. Itu nanti di akhirat dia datang bawa nampan. Diibaratkan di nampan. Dia datang bawa nampan, dia kasih kepada kita, ditumpahin ke nampan kita. Nih, lah kita melohok, dikasih orang itu datang-datang bawa nampan. Kita tanya, ada apa bawa nampan? Dulu saya di dunia ngomongin ente baik. Tuh hati-hati. Jadi orang kalau lagi diomongin orang lain nih, difitnah, sabar. Jangan ngelawan, jangan ngedoain yang jelek juga, jangan. Sabar, kadang-kadang kita sabarnya baru nyampe mulut. Ya, baru sampai mulut. Pas di hati, ngegredeg baik. Biar mampus sampai itu orang, sial dangkalan banget gue diomongin baik. Dalam hatinya ngomong baik, ngomong. Tapi dua-duanya Bu Pak, mulutnya diem, hatinya diem, doain yang baik-baik. Nabi Muhammad setelah diintimidasi 3 tahun berturut-turut, pada tahun 10 kenabian orang Quraisy ngeliat tuh di pintu Ka'bah kertas yang kemarin-marin dia gantung, itu ternyata kertasnya udah rusak. Jadi di sono itu zaman dulu kalau belum rusak belum kelar perjanjiannya. 10 kenabian, datang bulan haji, orang-orang dari Madinah ada 6 orang datang Pak Bu.
Untuk apa masuk Islam kepada Nabi? Tahun 11 kena ujiannya. Lagi sayang-sayangnya sama Siti Khadijah, sama ibunda Siti Khadijah, Nabi Muhammad, Ibu Siti Khadijah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Lagi sayang-sayangnya ini, Pak. Ya, lagi sayang-sayangnya ditinggal, Bu. Bagaimana kira-kira? Lagi sayang-sayangnya sama bini, lagi resep-resep. Bininya makin jadi Quraisy, kesel sama Nabi. Meninggal lagi siapa? Pamannya Nabi, Abu Thalib, makin jadi lagi karena dua orang ini yang paling berpengaruh. Istrinya Nabi, ibunda Siti Khadijah, itu orang paling berpengaruh. Karena apa? Hartanya difokuskan untuk Nabi. Nih hebatnya Siti Khadijah, hartanya itu khusus buat dakwah Nabi. Lalu masuk lagi tuh Abu Thalib, meninggal pamannya Nabi. Setelah itu orang Quraisy terus-terusan menghantam Nabi sampai Nabi pengen hijrah pindah ke Thaif. Nyampe Thaif, Nabi aturan dalam hati pengen minta tolong, enggak taunya sampai Thaif, sultan di Thaif atau kita katakan raja di Thaif itu nyuruh anak-anak muda nih model-model begini. Disuruh tuh sama rajanya, sama orang Thaif, suruh ngapain? Pegang batu. Lu bagelin tuh Muhammad, gua kasih duit. Lah resep, Pak. Ini bocah begini kalau disuruh bayar, lu pegang batu, lu bagelin Ustadz no. Mau. Ya, duitnya gede. Ampe Nabi itu apa dikatakan pelipisnya berdarah. Ya, bercucuran darah sampai akhirnya malaikat Jibril ngomong sama Nabi, "Ya Muhammad, irfa liyadakum." Angkat tanganmu ya Muhammad. Angkat. Biar saya lemparin itu gunung ke orang Thaif. Kata Nabi, jawab apa? Jangan. Dia belum kenal apa yang saya bawa. Dia belum kenal siapa ini saya. Nanti anak turunan mereka akan menjadi penguasa Islam dan penyebar Islam. Benar ternyata, Bu, Pak. Kalau Nabi di situ berdoa, Nabi hancurkan kota Thaif, maka enggak bakalan di Thaif itu timbul yang namanya pembesar-pembesar Islam. Di situ kita bisa ambil hikmah. Sekelas Nabi Muhammad SAW yang dibelain sama malaikat, ampe berdarah-darah, Nabi Muhammad nggak pernah ngedoain yang buruk-buruk. Itu kita diajarin di situ sama Nabi Muhammad, akhlak kalau dijahatin sama orang jangan ngedoain yang buruk-buruk. Tapi Ustadz udah gedeg banget, hati udah deg-degan banget kalau ngelihat dia, mata udah mendidih, pengen melotot, rasanya pengen nabok, pengen ngejenggut, kan begitu, Bu, ya. Kalau kesel sama orang begitu, Pak. Kalau kesel sama orang, makanya caranya apa ya, kita hindari. Terus yang kedua apa, kita doain yang baik-baik. Jangan kita doain, ya Allah, tetangga saya kesel banget saya sama dia, emang sial dangkalan banget, besok biar modar apa sekalian, ya Allah, biar matinya tragis, ketabrak mobil, kerindas truk, palanya pecah. Kadang-kadang sampai ngedoain begitu itu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan, tapi kita doain apa? Yang baik-baik. Ya Allah, tuh tetangga saya kemarin, ya Allah, ngatain saya, biar buru-buru lunas. Tapi itu, ya Allah, utang mobilnya itu dia lagi utang mobil, ya Allah, biar buru-buru lunas utangnya. Dia lagi kredit mobil, ya Allah, biar lunas. Dia motornya biar lunas, dia punya utang biar lunas, biar cepat kaya, ya Allah dia. Kali kalau udah kaya maka gak jahat lagi sama saya. Sebelum doa itu sampai ke orangnya, sampai dulu Pak Bu ke kita. Itu doa sampai dulu ke kita. Makanya jangan ngedoain yang jelek. Kalau ngedoain mati, ngedoain orang mati, kita kesel sama orang. Kita doain itu orang mati, sebelum dia mati kita dulu yang mati. Lah, iya bener, Pak. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mendoakan kebaikan, maka kebaikan itu nyampe dulu ke dia sebelum ke orang lain. Karena dengan keistiqomahan Nabi, sabarnya Nabi, takwanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah panggil Nabi Muhammad SAW yang waktu itu udah nikah dengan Siti Aisyah. Pada saat umur Siti Aisyah itu umur 7 tahun. Tapi setelah nikah, perintah dari Allah suruh dipulangin ke bapaknya Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Belum balik. Jangan disetubuhi dulu, jangan jijimakan dulu. Maka pisah dulu. Akhirnya Nabi diperintahkan untuk menikahkan Sa'odah
yaitu seorang sahabat Nabi yang lakinya meninggal karena peperangan, dibunuh sama Quraisy, dinikahin Saudah, ini rumah tangganya sama Saudah. Tahun depannya umur Siti Aisyah udah mulai masuk 2 tahun ke depan, yaitu umur 9 tahun, baru Nabi ketemu sama Siti Aisyah boleh berembuk di rumah. Ketika lagi tidur, Siti Aisyah mengatakan Nabi itu pergi. Ya, Nabi pergi ke Masjidil Aqsa. Di sono udah banyak orang berjamaah. Ternyata dihitung jumlahnya ada 313. Siapa itu? Itu adalah para nabi dan para rasul yang ruhnya diperintahkan oleh Allah untuk dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berjamaah. Semua nabi dan semua rasul itu pernah Bapak Ibu bertemu dengan Allah, tapi hanya secara ruh dan tidak berdekat. Ada yang cuma interaksi kedengaran suaranya doang. Ada yang cuma ngelihat cahayanya Allah mental. Hanya Nabi Muhammad SAW yang sampai ke Sidratul Muntaha itu ketemu sama Allah, yang ketika itu malaikat Jibril itu ngomong, ya Muhammad udah nyampe sini. Enggak, ya Jibril ayo temenin saya. Akhirnya malaikat Jibril nggak kuat, jatuh. Malaikat Jibril terpental cahayanya dengan kebesaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu Allah, Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, ngucap apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa itu artinya? Kebahagiaan, kebesaran, kehormatan hanya milik Engkau ya Allah. Nabi puji Allah. Setelah Nabi puji Allah, Allah muji lagi Nabi, Allah doain lagi Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan, keberkahan untukmu ya nabinya Allah. Tapi Nabi Muhammad enggak egois. Nabi Muhammad enggak egois, enggak pengaing-aing nah. Di hadapan Allah dipuji sama Allah, Nabi Muhammad ngomong apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berikan juga keberkahan, keselamatan, rahmat, kebahagiaanmu kepada kami orang-orang yang beramal soleh. Jadi Nabi ngajak umatnya Pak. Maka hari ini nih kita yang menyumbangkan kita untuk santunan yatim, untuk kegiatan masjid, itu semua Pak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi. Maka dunia ini Pak Ibu ibaratkan apa? Monopoli, permainan monopoli. Tahu kan? Mainan monopoli itu yang biasa dimainin sama anak-anak, yang duitnya ngeblur. Ya, yang kalau bocah itu beli monopoli, asal beli, beli kotak Kanada, beli. Seneng banget itu bocah, beli kotak Kanada. Padahal cuma digambar doang. Terus beli ini, beli itu. Pas udah gede, udah SMP, waktu SD mainnya monopoli, SMP ngelihat monopoli, udah enak. Dulu mah gue seneng banget ini beli Kanada, sekarang mah gue kagak resep beli Kanada ya. Sampai dikasih duit sama temennya, tuh udah beli semua tuh, nggak mau, udah gede mah. Itulah gambaran dunia. Kita masih hidup di dunia, ngelihat dunia kayaknya silau. Lihat orang rumahnya megah, kita pengen. Lihat orang mobilnya mewah, kita pengen. Lihat orang duitnya banyak, kita pengen. Lihat orang begini, kita pengen. Lihat orang begitu, kita pengen. Ternyata orang itu tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, masuk ke alam kubur, dia ngelihat dunia cuma gambar doang. Kagak ada yang nyampe kemari hartanya. Kata dia tuh, nggak ada yang masuk ke dalam kuburan, bininya kagak ngedoain, anaknya nggak ngedoain, hartanya dipakai poya-poya, bahkan ada yang orang tuanya meninggal, hartanya banyak, berantem anaknya, lupa sama emak bapaknya. Maka begitulah harta yang dijalankan dijalankan, dipakai belanja di jalan Allah, itu harta bakalan manfaat ke alam kubur. Sampai lah ini anak-anak kita nih Pak Bu, ini kan persiapan tanaman yang harus kita berikan pupuk yang paling super. Maka didik mereka untuk bisa menjalankan syariat Nabi. Udah naik ke atas, ketemu sama Allah, Nabi dikasih oleh-oleh sama Allah, yaitu sholat 50 rakaat, 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kalau di situ Nabi tidak diingatkan oleh nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, kayaknya 50 waktu kagak kelar-kelar kita sholat. Wah kagak pulang-pulang Pak. Kalau bahasa orang Cikarang mah emak-emak peperen kagak beres-beres. Ya,
Peperen bebersih, mau bebersih sholat, ajan, mau ini ajan, mau ini ajan. Makanya Nabi Isa ngomong sama Nabi Musa, ya Muhammad, akhirnya dikasih berapa? Dikasih 5. Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Muhammad nggak bakal sanggup, ente punya umat. Bener Pak, dari 50 sampai sisa 5. Kata Nabi Isa sama Nabi Musa kagak sanggup beneran sampai akhir. Ini udah kebukti Pak. Di akhir zaman jarang orang yang sanggup ngerjain 5 waktu ini Pak. Jarang. Makanya apa? Orang-orang kafir paling takut kalau ini sholat 5 waktu berdiri full semuanya di masjid, orang penuh di masjid. Orang kafir cuma ditakutin apa? Islam akan bangkit ekonominya, Islam akan bangkit politiknya, Islam akan bangkit kesatuannya. Mereka terus-terusan dicegah terus-terusan. Maghrib disetelin film Andin, Indosiar, ya Upin Ipin, bola. Ngapa itu bola mainnya maghrib? Ngapa ntar kali jam 8? Orang ngedutrun baik sekarang bola nih. Maghrib main, ntar mau Isya main lagi. Lah udah bapak-bapak nonton bola. Anaknya digebah, udah lu tong kono ke masjid tong, udah lu yang ke masjid. Anaknya disuruh, bapaknya nonton bola. Punya TV 2, emaknya dilihat di kamar, mak ayo kita berjamaah di masjid. Udah tong duluan, ini lagi resep banget. Nonton apa mak? Ikatan Cinta. Emang siapa mak pemainnya? Andin sama Al. Anaknya nanya, mak kalau pemain Ikatan Cinta emak apal, anaknya Nabi siapa mak? Nah lu mangap ke emaknya, siapa ya? Nah ini nih ya, giliran artis apal, giliran anak Nabi kagak apal. Wah udah tanda-tanda nih ya akhir zaman. Emang yang bikin datang kiamat ya kita juga yang ngedeket-deketin kiamat. Coba dah kalau kita sholatnya berjamaah, takut Pak, jin iseng liatnya. Waduh Islam udah makin kuat baik ini. Ya, itu Pak. Kita contohin. Karena apa? Dalam kitab Sulam Topik, wali ala sobi, kewajiban atas orang tua, yajibu ala wali sobi adalah mendidik agama. Kagak bisa ngedidik, minimal nyontoin, anterin pendidikannya kepada para kiai-kiai, para ustad-ustad. Nih depan kita, anterin ngaji. Ini anak saya anterin ngaji. Anak saya biar bisa ngaji. Terus contohin. Ini kalau kagak dianterin ngaji ibu bapak, kalau kagak dicontohin, entar anak kita ngikutin. Kita mah tibang nyesel doang. Pas kita mati, kita punya harta banyak. Pas kita mati, kita ngeliatin dari alam kubur, kita ngelongok ke alam dunia. Ternyata anak kita malam tahlil pertama nangis. Yang lakinya kali meninggal, bininya dilongok lagi nangis malam pertama mah. Pas malam kedua bininya udah mulai rada-rada udah kurang nangisnya udah. Pas malam ketiga ya udah ketawa baik. Ya bininya dilihat lagi ketawa baik, anaknya lagi joget TikTok. Bapaknya di kuburan lagi ditanya malaikat sampai ngap-ngapan. Emaknya ditanya di alam kubur ngap-ngapan, anaknya lagi main TikTok. Kira-kira gedeg apa kagak Cek? Hah? Gedeg apa kagak? Wedek. Kalau jawabnya kagak tahu, ntar jajalin dah. Kita mati, anak kita suruh joget TikTok. Ntar lihat dah tuh, sama ruh kita, wedek apa kagak di situ. Itu pentingnya pondasi agama. Makanya kalau bukan didirikan dari orang tuanya dulu, dari kedua orang tua yang mencontohkan, anaknya ngaji, emaknya ngaji. Anaknya sholat, emaknya sholat, bapaknya ngaji. Jangan sampai kagak. Turun harga diri orang tua, diturunnya di situ. Pas ditanya kagak tahu, emaknya kagak tahu, emaknya nanya sama bapaknya, ya boro-boro. Udah jawabnya udah begitu, udah puyeng udah. Padahal makan anak Nabi ada berapa anak Nabi? Ada berapa anak Nabi? Bang, ada berapa Nabi? Ada berapa neng anak Nabi neng? Entah kalau ada yang tahu dikasih hadiah sama Ustaz Fajrin. Iya, kalau enggak mau DKM tenang aja. Ada berapa anak Nabi? 12. Banyak amat 12. Ada berapa neng? 7.
Nah 7 tuh. Ini kan kalau di TK dinyanyiin ya. Kalau di PAUD, di SD, ya, di MI, di SDIT dinyanyiin. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 Abdullah, Qasim, Ruqayyah. Ya udah mangap tuh. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, neneknya bernama, ayo deh siapa lagi, puyeng lagi, neneknya kagak tahu, anaknya kagak tahu, ya Allah. Ya, neneknya Nabi namanya Fatimah lagi. Ya, nengnya, ingetin di rumah. Yang kalau karang emaknya datang ngaji, itu suruh ngingetin. Yang emaknya kagak datang ngaji, suruh nyatet ntar nyampe rumah, "Ma, anak Nabi udah 7. Buah-buahnya Abdullah, emaknya Nabi Siti Aminah, neneknya Nabi apa yo mak, siapa yo pak, agak tahu, makanya ngaji. Nah loh, ya gue mah kalau begitu jadi orang tua berhenti. Kalau saya mah udah berhenti, gue mah udah lu dah yang jadi bapak dah. Ya malu pak, lo kita imam sebagai laki-laki imam, bini nggak tahu, kita tahu kudunya. Makanya jangan jadi bapak-bapak kalau lagi ngopi, kalau lagi sebat, nih lagi sebat, itu minimal searching dah, ya, atau enggak Google dah dikit dah, googling di YouTube, tapi cari ustadznya yang bersanad, yang ada sanatnya. Dengerin misalkan satu, ngedengerin Buya Yahya, dengerin Buya Yahya, dengerin Buya Arozi, terus dengerin Ustaz Abdul Somad, dengerin. Entar sewaktu-waktu ada waktu silaturahmi. Saya dulu suka ngedengerin ceramahnya antum kalau lewat YouTube. Kalau mau datang mungkin ke Al-Bahjo jauh di Cirebon, nah itu datang. Itu lewat begitu bu. Itu namanya gurunya bukan Mbah Google, bukan. Itu mah ada silaturahminya, nyambung. Ntar kita ngomong, izinin ya, saya ini ngedengerin ceramah antum. Iya saya izinin. Ya mudah-mudahan kali udah diizinin mah kita bisa dipanggil di yaumil kiamah. Tuh begitu Pak Bu. Kudu tahu orang tua, karena pendidikan pertama habis udah paham, udah tahu, praktekin. Kata Nabi SAW, itu kan sholat diturunin sama Nabi. Diajarin Nabi sama malaikat Jibril habis Isra Mi'raj, diajarin Nabi sama malaikat Jibril sholatnya bagaimana, rukunya gimana, ininya bagaimana. Itu anak saya umur 1 tahun, ya umur 1 tahun, karena keseringan kalau maghrib kita ajak ke musola, diajak sama istri, itu ngelihat orang sholat dia duduk di depan, mainan cuma satu, mic mainannya anteng. Emang lagi bini lagi ngahamil bapaknya ceramah baik kali ya, jadinya megang mic ya anteng, mainannya mic. Akhirnya apa? Itu bocah nggak diajarin sholat karena ngelihat, karena faktor ngelihat doang Pak Bu. Diajak ke masjid ngelihat, bapaknya ada, emaknya ada, ngelihat. Umur 1 tahun kalau ngedengar ajan, tangannya langsung ke kuping, langsung dia ke kuping, dia belum bisa ngomong, dia baru teriak apa, kayak orang ajan. Ntar habis begitu apa, dia diri, loh, belum bisa sendakep, jadi masih begini. Habis itu apa, dia sujud langsung, sujudnya masih nonggeng. Kata saya, ini berarti benar yang dikatakan ulama, kalau kita mencontohkan, kita mendidik sesuai dengan yang kita bisa, dicontohin aja, nggak pakai diomongin, neng ayo sholat, enggak. Ntar gitu bocah gede dewek asal ngedenger ajan, kita pergi ke masjid, dia gitu teloloh pergi ke masjid. Karena kenapa? Udah ketakutan, ma bapaknya pergi ke masjid duluan, dia malu. Lah kalau ma bapaknya selau ngedenger ajan, anaknya selau. Ngedenger ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya ngomong, Pak, ajan Pak, Bapak nggak ke masjid? Nah dulu apa bapak mas batang dulu lah, balik lagi tuh bocah nonton Upin Ipin. Nah udah gue nonton Upin Ipin dah. Ya
Balik lagi tuh bocah yang tadinya lagi WA sama ceweknya, "Neng udah aja nih mau ke masjid dulu ini sama bapak ya." Pas itu gue dicek, lah bapaknya kagak jadi ke masjidnya. "Pak, bapak kagak ke masjid?" Tanya emaknya, "Mak nggak ke masjid?" Kagak. Dia balik lagi nge-WA ceweknya, "Ya kagak jadi yang sholatnya bapaknya sama mama di rumah baik." PA udah begini. Ya Allah, sedih kita kalau ngelihat akhir zaman begini. Maka apa sih faedahnya itu duduk, hadir, sholat berjamaah? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sholat berjamaah, datang dari rumah nih, dari rumah, kakinya itu ngelangkah, itu kakinya dijadikan oleh Allah apa? Ampunan dosa dan ngangkat derajat dia. Ngangkat derajat Pak. Setiap mau pergi ke masjid, itu berapa langkah kita, itu dijadikan oleh Allah, angkat derajat dan ngampunin dosa kita. Ngampunin dosa. Makanya paling cakep apa? Nih kalau mau pergi ke masjid yang rumahnya depan masjid, yang rumahnya dekat masjid, itu muter dulu Pak sono ke danau no. Jalan. Makin jauh berarti makin banyak pahala kita. Terus yang kedua Pak, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Kita bisa itikaf, dapat pahala. Orang masuk masjid diemnya aja diem. Enggak niat itikaf, enggak niat apa. Itu diemnya aja di dalam masjid, itu dikasih sama Allah apa? Pahala bagaikan orang sholat sunnah. Kita bengong di masjid gitu, mau sholat, ini mah bengongnya bengong mau sholat, bukannya bengong mikirin utang ya. Kalau utang gak bayar-bayar, ya Allah bagaimana ini, bukan. Tapi mau sholat tuh datang, itu dikasih sama Allah pahalanya bagaikan orang sholat sunnah. Terus apalagi pahalanya, siapa orang yang sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari, maka Allah bukakan pintu rizkinya 40 pintu. Ya, 40 pintu Bapak Ibu. Kalau kita lagi susah rezeki, sholat 40 hari, 40 malam, 5 waktu, jangan pernah kelar. Jangan pernah bolong 40 hari. Itu buktikan nanti terasa di dalam diri kita. Karena terbukti ada di kampung saya. Jadi dia tukang sepeda. Awalnya tukang sepeda ngedandarin doang. Tadinya ngontrak di Cikarang, habis kontrak rukonya dia pulang. Pas pulang dia kebanyakan di rumah aja. Saya bilangin, "Mang, di rumah baik biasanya ke pasar nganuin sepeda." Kagak, karena mau Ustadz udah habis kontrak rukonya. Tahu ini bingung banget. Udah sekarang mah gini kayak, kuat nggak nih ngamalinnya? Apa emang Ustadz? Pengen kaya nggak? Iya pengen. Ya udah sekarang mah sono gi sholat di masjid tuh 40 hari jangan berhenti-berhenti, 5 waktu bener Bu, dijalanin sama dia. Dia jalan dari rumahnya, asal Johor berangkat, asar berangkat, maghrib berangkat, isya berangkat, subuh berangkat, 40 hari. Nggak lama dia nggak taunya buka ruko di depan rumahnya. Rumahnya deket jalan, dia buka, nggak taunya buka lagi bengkel sepeda di situ, rame, banyak yang beli. Orang-orang kalau mau goes mesennya sama dia, mau goes mesennya sama dia. Kata saya omset naik nih, alhamdulillah Ustadz. Itu kebukti yang 40 hari katanya. Besok-besoknya lupa lagi. Karena dikasih enak, lupa sama Allah, turun lagi. Ya, orang kagak ada yang nyariin dia lagi. Karena apa? Orang yang mencari Allah, maka dia akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah itu kita berjamaah. Setelah berjamaah kan ada wirid bareng-bareng, zikir. Itu torekotnya Nabi Muhammad. Itu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Imam Hakim apa? Siapa orang yang kumpul ketika setelah sholat berjamaah, dia berzikir bareng-bareng, lalu dia berdoa dipimpin oleh satu orang, yaitu imam, maka mustajabah, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kendor-kendor. Yang pertama kita ngejalanin perintahnya Allah, yang kedua kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang ketiga kita dapat bonus. Tapi jangan terpaku kepada bonusnya, jangan terpaku kepada hadiahnya, tapi terpakulah kepada dua perkaranya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya kesimpulan daripada itu semua, yang pertama apa? Jangan pernah kita malu, jangan pernah kita nyerah, jangan pernah kita putus asa ketika kita sedang nikmat ibadah, ketika kita sedang dalam kenikmatan mencari rezeki, diuji oleh Allah, tetap larinya ke Allah, tetap cari Allah, tetap tujuan kita Allah. Dan yang kedua, contoh terus Nabi Muhammad, cara mendidik Nabi Muhammad, cara
daripada rumah tangganya Nabi Muhammad, cara membina anak daripada Nabi Muhammad, terus contoh beliau. Dan yang terakhir apa? Persatuan Islam. Tidak dilihat dari kemegahan acara-acara dan apa yang telah dibuat oleh Islam, acara maulid besar-besaran, acara Isra Mi'raj besar-besaran, acara ini dan itu orang kafir kagak takut ketika ngelihat itu. Tapi kafir takut ketika umat Islam masuk ke masjid berbondong-bondong 5 waktu berjamaah, ketika umat Islam bangkit sholat subuh bareng-bareng, sholat isya bareng-bareng, sholat maghrib bareng-bareng. Di situ kafir mulai ketar-ketir. Maka satukan persatuan kita mulai dari masjid, karena masjid adalah sentral daripada satu kampung, daripada satu negeri. Apabila negeri itu pengen barokah, apabila negeri itu pengen ketemu yang namanya berkah, ketemu yang namanya kemudahan, ajak bapak ibu anak kita ke masjid berjamaah, maka nanti efeknya masjid akan menebarkan keberkahannya. Rezeki kita gampang, hajat kita gampang, semua kita pada sehat, semua kita pada panjang umur, ekonominya juga sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kasar, emang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau saya makhluk halus, saya sampai kemari ibu-ibu pada kabur semua, bapak-bapak pada kabur. Ya, karena saya makhluk kasar. Dan doain, saya minta doa sama orang-orang Gramapuri Blok J. Mudah-mudahan saya sekeluarga bisa sehat walafiat, saya punya anak bisa soleh solehah, dan mohon doa juga, minta ridho bahwasannya kami juga sedang membina anak-anak yatim, duafa dan piatu di rumah tahfiz, pondok tahfiz yang ada di Blokang. Kita sedang bina, kita gratiskan mereka, ya, tidak dipungut biaya, khusus yatim, duafa dan piatu. Kita sedang didik mereka selama 3 tahun dalam rangka hafalan Quran. 3 tahun ke depan dididik lagi pondasi akidah, akhlak, tauhid dan tasawufnya menurut daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah kami memiliki nasab sanad Quran, memiliki nasab keilmuan Al-Quran, memiliki nasab hafizul Quran dan tahfizul Quran. Itu berasal dari Krapyak Yogyakarta, Kiai Munawir, ya. Dahulu beliau punya murid yang bernama Kiai Arwani. Kiai Arwani ini yang menyebarkan hafidh Quran di Indonesia dan sanad-sanad Quran di Indonesia. Lalu dihantarkan kepada siapa? Kiai Anwar. Dari Kiai Arwani saya ngambil ke Kiai Anwar, dari Kiai Anwar saya ngambil ke Ustadz, ya, salah satu Ustadz di Purwodadi yang bernama Ustadz Alvin Hafizullah. Beliau 30 juz dan saya ngambil dari beliau. Dari Ustadz Alvin, Kiai Anwar, Kiai Arwani masuk ke Kiai Munawir Krapyak. Maka saya umumkan di sini, apabila nanti kita telah buka pendaftarannya, insya Allah bulan Ramadan nanti saya kabarkan. Kalau memang sudah buka, saya kabarkan ke Ketua DKM Ustadz Karnoha ataupun ke Ustadz Fajrin. Apabila ada yatim dan piatu dimulai umur 10 tahun, kira-kira kelas 4 SD, mau ikut mondok, nggak pulang ini mah, nggak pulang, pulangnya hanya setahun 2 kali. Setelah tahun baru Desember dan menjelang mau Idul Fitri, itu baru dipulangin. Ya, ini khusus yatim dan duafa dulu. Mungkin 3 tahun yang akan datang baru kita buka khusus umum, ya, khusus umumnya. Maka saya minta ridho biar anak-anak yatim itu mudah menghafal, mudah belajar, mudah memahami ilmu. Belum banyak, sekarang ada jumlah 12 orang, ada 3 orang yang sudah lulus kuliah, ada 1 orang yang masih SMA, dan yang SMA ini kita sedang programkan untuk studi kuliah S1 di Al-Azhar Mesir. Kita sudah komunikasi dengan beberapa dewan kementerian dan beberapa adik-adik kelas anak yang di pondok sudah siap menampung, dan programnya ini sedang dijalankan. Anaknya sudah hafal sekitar 3 juz, syaratnya 5 juz, kira-kira 2 juz lagi, dan nahu sorobnya harus di luar kepala. Kalau pengen berangkat ke Mesir, 2 juz bisa Bu, lewat jalur Kementerian Agama. Ya, maka kita didik anak-anak kita dengan hafizul Quran, ya, dengan menghafal Al-Quran, karena nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan musnah, Al-Quran itu akan hilang. Jadi doain biar bisa terbina dengan baik, dan juga mudah-mudahan biar cepat buka juga
yang untuk umumnya, untuk umum. Insya Allah nanti akan dibuka untuk umumnya. Maka jika nanti bulan Ramadan menjelang, biasanya kita buka 10 hari menjelang Ramadan, anak itu akan didaftarkan 1 minggu, kita buka pendaftarannya. Setelah itu masuk sampai Ramadan, menjelang Idul Fitri 10 hari terakhir, anak baru kita pulangkan untuk tadabur pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada yang berminat untuk mondok, ikut di pondok tahfiz, mudah-mudahan bisa berkenan, kita gratiskan karena ada salah satu donatur, yaitu daripada putranya Bapak Haji Apuk Idris, yang saya dipercayakan oleh putra beliau Bapak Khairul Anwar. Beliau membelanjakan hartanya untuk ibunya. Jadi setelah ibunya meninggal, beliau beli rumah, beliau beli beberapa lahan, dibangun rumah tahfiz, digratisin untuk yatim. Beliau ngomong sama saya, ini saya khususkan untuk ibu saya, karena saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa kayak ente Tad, saya nggak bisa di jalan agama, saya cuma punya harta, ini harta saya. Maka anak-anak yatim itu total ditanggung sampai kuliahnya. Yang sedang kuliah 2 orang, kuliahnya ditanggung. Yang lagi sekolah, sekolahnya ditanggung. Semua dibayarin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti programnya, kita bisa ikut, ya walaupun gratis, karena kalau bukan dari hati berat Bu, ya berat. Itu program yang 12 orang aja, 12 orang, tadinya ada 15, sekarang sisa 11 orang. 11 orang, kayaknya sampai lulus mah kali sisa 1 kayaknya. Ya, seleksi alam itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah agamanya dari Ustadz Ibnu Majah Halilintar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu santunan anak-anak yatim dan duafa yang akan dipimpin mohon maaf, untuk acara selanjutnya penutup doa yang insya Allah akan disampaikan kepada sesepuh dari Masjid Jami'ah Rahman, Bapak Kiai Haji Kartalin Hariko. Untuk waktu dan tempat, falyatafadhal alaih masykurun. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah SNI Subunan Indah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan suatu amal ibadah kita, yaitu amal jariah untuk kita bekal di dunia akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu kulli sahabatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang wa taqani lana biha jami